natin na videohan. Hindi masyadong mabilis yung pangyayari. Ito na guys, oh. Putol na guys yung pamain natin. Putol na naman guys yung pamain natin, oh. Ay, laki. Oh. Kisi-kisi pa. Laki guys. Paluin din naman natin to guys. Kisi-kisi pa. Ayaw na ba? Putol na naman guys, oh. Oh. Putol na naman. Buti na lang nakarga na naman natin. Parang yung rumpi rin dati. Putol. Tatlo na yung huli natin guys. Sad na dugtot tuna. Ito yung tangigi. Mga 10 kilos rin ang tangigi. Ang dugtot tuna guys. Siguro estimate ko